Dobar dan, hvala vam puno što ste pristali da budete gošća u trećoj epizodi Women About Women. Baš nam je veliko da vas ugostimo. Dobar dan. Baš mi je da budem gošća. Hvala vam puno. Hvala vam mnogo. Karijeru ste počeli kao novinar 1996. godine u jeku rata na Kosovu. Kako je bilo početi karijeru vama kao ženi u takvoj atmosferi i takvim uslovima? Pa krajnje zanimljivo, u stvari nismo čak ni stigli da imamo neki adekvatni trening. Praktično nas je život učio kako da izveštavamo. 96. 97. već bilo je počelo od naznaka da počinje konflikt, mada smo mi kao Kosovari živjeli u apartheidskom stilu života od 90. godine, kad nam je bilo zabranjeno da idemo u školama, nismo imali medije, nismo imali pozorišta, samo zato što smo pripadali jednoj etničkoj grupi. Već je bilo je počelo da se zaoštrava na Kosovu i tako su počeli dolaziti i strani novinari. I malo smo kroz taj kontakt sa njima počeli učiti kako treba raditi. Kad je već rat bio u jeku, ja sam već bila novinarka za tadašnji dnevni list Kohaditore, posle sam počela i za Radio Slobodnu Evropu na južnoslavenskim jezicima i moram priznati da nije lako izveštavati iz ratnog žarišta kada pripadaš jednoj grupi koja je u konfliktu. Treba se sačuvati, ne volim ja naziv neutralnost, ne možete biti neutralan u ratu, iako ste deo tog rata, iako niste. Ne možete danas, na primjer u Ukrajini, biti neutralan, dati isti prostor agresoru, isti prostor žrtvi. Također, a još je teže kada je već pripadate narodu koji je žrtva. Međutim, treba se pokušavati očuvati ta neka vrsta profesionalnosti. Ja mislim i nadam se, budući da je prošlo 23-4 godine od tada, do sada nisam imala nijednu kritiku, mislim da sam uspela u tome da budem objektivna, ali istovremeno da pokažem i pravu istinu. Ono što gledamo danas u Buči, to sam ja gledala iz ličnog iskustva na Kosovu. Na stotine žrtava, masakriranih, žene, deca, i ne može se u tim okolnostima izveštavati hladnokrvno. Ne možete govoriti da su srpske snage ubijale teroriste, kako je bilo saopštavanje zvaničnih vlasti tada, a sami vidite sami ste svedoci onoga šta ste videli. To je kao danas, kao onaj novinarski tečaj, imate dve strane. Jedna strana kaže da pada kiša, druga strana kaže da sija sunce, a vi kao novinar nećete otvoriti prozor i vidjeti kakvo je vreme vani. Hoću da kažem, volim posao koji radim, nije bilo lako na početku, naučila sam taj posao na najnemilosrdnijim okolnostima, ali budući da sam novinar već koliko više od 4 decenije, to znači da stvarno volim ovu moju profesiju. Kroz vašu karijeru provlače se dvije nama vrlo zanimljive anegdote koje se vežu za vašu djecu. Pročitali smo u jednom intervjuu da je vaša kćerka rođena u jeku historijskog dijaloga između Hašima Tačija i Ivice Dačića i da je zbog toga zovu bebe dijalog, a da ste bili trudni sa vašim sinom 2016. godine kada se desio atentat teroristički u Briselu i da ste faktički do posljednjeg trenutka, do samog poroda, bili na telefonskoj vezi kao dopisnici iz Brisela i izvještavali o tom događaju. Da, istina je. Moj sin je rođen 22. marta 2016. godine, taj dan kad se desio teroristički napad u Briselu, šta više, u bolnici gde su bile dovedene žrtve, jer je bila prva bolnica pored metro stanice gde se desio drugi napad posle aerodromskog napada. Ironično, to je bila i metro stanica koju sam ja koristila da idem na porođaj. Kada ste novinar, kada volite ono što radite, ne možete reći danas sam na odmoru ili danas ne mogu da radim. To sam ja dokazala na jedan čudan način. Dok sam čekala na porođaj, ja sam morala da nastavim da izveštavam, jer jednostavno nisam mogla, moja profesionalna i lična savest nije mogla da ostavi moje javno mnijenje, a da ne sazna šta se u stvari dešava
dokle god sam ja mogla da izveštavam. Dokle god sam fizički bila u stanju da izveštavam. Ja se sećam da je moja televizija, kosovska televizija, u tom trenutku pripremila specijalni studio, vanrednu emisiju oko terorističkih napada i zovu mene i kažu da se javim Skype-om, video linkom. A ja sam bila u pižami. Tako da je bilo praktično nemoguće da se javim videom, jer jednostavno nije bilo u redu da me gledaju u toj formi, ali zato smo našli taj neki kompromis da se ja telefonski javim i praktično sam na svaki sat vremena do podneva, u podne sam se poslednji put javila, u 12:20 mi se rodio sin. Sa ćerkom je bilo malo lakše, ćerka se rodila u januaru 2013. godine, već u aprilu je postignut onaj historijski briselski sporazum i praktično je moje dete u kolicima celo vreme satima čekalo ispred zgrade Evropske unije da se pojave tada Hašim Tači i Ivica Dačić i moja ćerka se i dan danas među novinarima zove beba dijaloga. Fantastično. Vratit ću se malo na vaše početke u stvari. Vi ste protjerani sa Kosova i tako ste došli do Brisela. Sada, čitala sam u par vaših intervjua, spominjete da radite u pres centru Evropske unije gdje se svi novinari sa Balkana druže zajedno. Kako je moguće, u stvari da li je moguće uopšte taj sistem, to druženje i to razumijevanje imati na Balkanu sada? Kako da ne? Kao prvo jesam bila proterana sa Kosovom, bila sam jedna među skoro milion kosovskih Albanaca koji su namerno proterani sa Kosova da bi se Kosovo ispraznilo od Albanaca, od 98% stanovništva. Kasnije, posle rata sam došla u Briselu jer sam imala ponudu da dođem da radim. Mislila sam da ću ostati kraće, ali evo me ovde preko 20 godina. A što se ovog drugog pitanja tiče, pa naravno, mi smo svi ljudi. A ako imamo loše uspomene, loše iskustvo sa vlašću, to ne znači da je pojedinac kriv. I jeste pojedinac kriv ako nastavlja da podržava ili ako nastavlja da negira ono što se desilo. Nažalost, u kosovskom i u bosanskom slučaju i dalje postoji taj narativ. Nažalost, znam ljude koji dalje ne žele da priznaju da je Srebrenica bila genocid, koji ne žele da priznaju da su ratni zločini počinjeni, čak i genocid počinjen na Kosovu. To ostavljam njima na savesti, ali onaj ljudski kontakt i ljudski odnos je naravno ljudski. Mi smo svi ljudi, imamo jednu zajedničku istoriju iza nas. Istina je da drugačije gledamo na tu istoriju, ali činjenice pokazuju ko je bio u pravu i ko nije. A možda je tu i naša veličina. Kad kažem naša, to smo mi žrtve agresora. I naša veličina kao žrtve jeste da ipak imamo onaj normalni ljudski odnos prema onima koji pripadaju drugom narodu, koji je u jednom trenutku bio agresor, a koji dan danas ne priznaje da su počinjeni zločini, šta više nema ni pokajanja, ni izvinjenja, čak i pokušaja da se promeni istorija. Da, imamo jedan primjer uopće toga, jeste da je u Srebrenici prije mjesec dana, tako negdje, jedan od učesnika Škorpiona koji su počinili genocid, bili su učesnici genocida u Srebrenici kao i na Kosovu, bio VIP gost na danima Srebrenice. Da li je to politička slika Balkana sada? Nažalost, to je politička slika Srbije sada. Sve se radi u pravcu da se promeni istorija, sve se radi u pravcu da se negira sve što je učinjeno od strane srpske države prema ostalim narodima u bivšoj Jugoslaviji. Nažalost, mediji su tu, većina medija je tu pridružena toj kampanji. Donekle imaju uspeha, nemojmo zaboraviti, 23 godine je od završetka rata u bivšoj Jugoslaviji. Završetak rata u bivšoj Jugoslaviji obeležava oslobađanje Kosova. Tad su već završeni ratovi u Hrvatskoj, u Bosni i na Kosovu. Postoje generacije koje danas, možda već 3. aprila u Srbiji, po drugi put glasaju
u toj Srbiji, a da ne znaju pravu istoriju. Da znaju samo da je NATO bio agresor, da je NATO bombardovao Srbiju, a da ne znaju kontekst zašto je do toga došlo i šta je učinjeno u ime i tog mladog glasača u Srbiji. Prizore koje ste vi videli viđaju i kosovski Albanci, razni političari, razni učesnici zločina su danas počasni građani u Srbiji. Nedavno je otkriven spomenik jednog od komandanta koji je aktivno učestvovao u zločinima na Kosovu, gde je i sam predsjednik Srbije učestvovao tamo na ceremoniji, govoreći da je spomenik prekasno otkriven za ovog takozvanog heroja u Srbiji. I naravno da je sve to bolno, ali na nama je da nastavimo da pričamo našu priču. A na srpskom društvu je da pokušava da shvati šta se u stvari desilo, jer sve ono što se dešavalo je se dešavalo i u ime njih. Međutim, za sada ova politička elita ima valjda za cilj, politički cilj, promenu narativa, promenu istorije i transformaciju od agresora u žrtvu. Ono što je također paradoks što smo primijetili, a što je svakako pozitivna stvar u jeku rata u Ukrajini, znamo da je Ukrajina jedna od rijetkih država na svijetu koja nije priznala nezavisnost Kosova. Međutim, primijetimo isto tako veliki pozitivan odziv kosovskog naroda koji se saosjeća sa ukrajinskim narodom koji je danas žrtva. I ono što smo vidjeli nedavno u Buči, što se dešavalo nažalost u mnogim gradovima širom Kosova i širom Bosne i Hercegovine, to su stravično silovanje žena, maltretiranje civila, su faktički... To smo sve mi vidjeli sami i u Bosni i na Kosovu i Hrvatskoj, to nije novo za nas. Najveća ironija je kada slušamo razne svetske lidere i kad kažu da je ovo nečuveno i neviđeno. Ne. Čuveno i viđeno. Samo su 2 decenije u pitanju. Ali na neki način kao da želi da se sada preskače cela tragedija koju su doživjeli narodi bivše Jugoslavije, isključivši Srbiju, i hoće da se preskače ceo jedan period od Drugog svjetskog rata pa do danas u Ukrajini. Ne, sve ono što smo videli u Buči, videli smo i mi, videli su Bosanci, videli su Hrvati, videli su i Kosovari. Ironija je da ja sam u kontaktu sa nekim ukrajinskim porodicama kad sam upoređivala moje sopstveno iskustvo sa njihovim, oni su se iznenađivali da su prema medijskom narativu oni smatrali kosovske Albance kao teroriste. Dobro, to sada opravdavaju time da su bili žrtve ruske kampanje, žrtve medija, ali bez obzira na to, Ukrajina naravno nije priznala Kosovo, naravno neće priznati Kosovo, za vreme Kosovskog rata je držala stranu Rusije, međutim radi se o ljudskoj žrtvi, o nečemu gde mi se osjećamo, naročito mi sa Zapadnog Balkana iz bivše Jugoslavije, isključivši Srbiju, jer mi znamo kroz šta prolaze ove porodice, jer smo mi to već doživeli. Ironija je u tome da je praksa, metod kako se sve radi, narativ koji se koristi identičan sa onim što je radila Jugoslavija, odnosno Srbija Slobodana Miloševića. Od priče o denacifikaciji Ukrajine, od priče da ne postoji ukrajinski narod, nego postoji samo ruski narod, to znaju najbolje Bosanci, to znaju najbolje Hrvati, sve do priče da do dodatnih zločina nije došlo, to znamo svi mi. Negiranje potpuno zločina, masakra, ubistava, narativ da su žrtve same ubijale svoje da bi krivile agresora, to je već viđeno u našim prostorima, tako da mi iz bivše Jugoslavije najbolje znamo kroz šta prolazi Ukrajina, ali za razliku od Ukrajine, u bivšoj Jugoslaviji je postojala neka vrsta nade da će međunarodna zajednica u jednom trenutku doći i pomoći da se prestane sa ratom. Ukrajina, nažalost, nema tu nadu, Ukrajinci imaju sudbinu u sopstvenim rukama i vidjet ćemo dokle će moći izdržati i koliko će ovaj rat potrajati. Bojim se da će potrajati malo duže nego što u stvari mislili se nadaju mnogi u međunarodnoj zajednici.
Kada pričamo već o ugroženosti, a vi ste najviše pozvani možda da komentarišete to s obzirom da ste novinarka kosovskog porijekla, priča se često, pogotovo u srbijanskim medijima, o ugroženosti srpskog naroda na Kosovu. Međutim, vidimo, opet paradoksalno, vidimo veliku podršku kosovskih Srba Aleksandru Vučiću, i to vidimo najbolje po poslednjim statističkim podacima gdje je preko 80% stanovništva, srpskog stanovništva mu dalo svoju podršku. Kako objasniti to? Ironija je u tome, na primjer, kada govorimo o ugroženosti Srba na Kosovu, a prema Ustavu srpska manjina na Kosovu ima najveća prava od bilo koje manjine u Evropi. Na primjer, Slovačka nije priznala Kosovo, ne zato što misli da je kosovska nezavisnost prekršila neko međunarodno pravo, nego zato što je strepila da stepen prava srpske manjine može da se koristi kao presedan za mađarsku manjinu u Slovačkoj. I tu je ta ironija. Kosovski Srbi, jer Kosovo nema kao manjine samo Srbe, ima i Turke, ima Crnogorce, ima Rome, Egipćane, ali kosovski Srbi imaju posebno visok stepen prava i neke vrste autonomije unutar Kosova. Bez obzira na to, ipak imamo moć medija, znamo kakva je situacija u Srbiji sa medijima, čak je za vreme Slobodana Miloševića je bilo više nezavisnih medija i više se mogu čuti nezavisni glas, ne samo u Srbiji. Sada imamo potpunu kontrolu vlasti i ti kosovski Srbi su praktično taoci te medijske kampanje. Međutim, kad govorimo o tome, postoji drugačija priča za Srbe koji žive na severu, koji od završetka rata žive u nekoj posebnoj enklavi, posebnim uslovima, u poređenju sa Srbima koji doduše brojno su manje, ali žive u ostalim delovima Kosova, gde su potpuno integrisani, gde su naučili čak i albanski jezik. Nemojmo zaboraviti, za vreme bivše Jugoslavije, bez obzira da ih je po procentu bilo malo, Srbi koji su živjeli na Kosovu su odbijali da znaju jezik većine. Ta većina je brojala preko 98%. Zato je ta većina trebala znati jezik manjine. Tako ja znam srpski jezik. Ja sam rasla na Kosovu, ja sam rođena i živjela sam u Prištini. Ovaj moj jezik je posledica te takozvane kulture da mi trebamo da znamo srpski jezik, a ne suprotno. Sada posle rata je ovaj drugi deo, južno Vibra, kako mi nazivamo na Kosovu, je shvatio da treba biti integrisan, postoje posebne strukture, postojale su partije koje su čak direktnim glasovima dobijale svoja mesta u Skupštini Kosova. Međutim, ta kategorija Srba je sada stigmatizovana, ponekad i fizički ugrožena, jer nisu pod kontrolom zvaničnog Beograda i zato su potpuno obeshrabreni, jer je došlo do nekih čak i fizičkih napada određenih političara među kosovskim Srbima, koji Kosovo doživljavaju kao sopstvenu državu. I zato su oni potpuno obeshrabreni i izolovani. I sada postoji samo ta takozvana elita na severu Kosova, koja je direktan proizvod dijaloga između Prištine i Beograda, koja ne predstavlja neku intelektualnu elitu, praktično su obični građani koji imaju direktnu vezu sa Beogradom i koji sada u ime kosovskih Srba vode politiku na Kosovu, ali pod direktivom zvaničnog Beograda. Jel mislite da će ikada moći biti nekog u bliskoj budućnosti suživota između na Kosovu, između Srba na Kosovu i ljudi sa Kosova uopće i Albanaca sa Kosova? Da li težimo bilo kakvoj takvoj politici? Ili u stvari samo dalje nastavljamo sa propagandom nacionalizma, govoreći direktno na Srbiju trenutno? Gledala sam neke snimke iz škole gdje osmogodišnja djeca na času muzičkog pjevaju Oj Kosovo, Kosovo, gdje u centru Banja Luke na dan Republike Srpske oni pjevaju Oj Kosovo, Kosovo. Studentski dani u Beogradu pjevaju tu pjesmu. Šta mi učimo uopće našu djecu sada? Nažalost, ima više od dve istorije koju naša deca uče
generalno u bivšoj Jugoslaviji. Gledajte samo Bosnu, kakvu istoriju uče u Republici Srpskoj, kakvu istoriju uče u Federaciji. Takva je situacija i na Kosovu. Kada govorimo o suživotu, ja sam već rekla, taj suživot postoji dok ne stignemo do granice Ibra, tamo gde se deli Mitrovica i gde postoji severni deo koji je direktno povezan sa Srbijom, teritorijalno, mentalno, kulturno, politički i tako dalje. Ovaj deo je deo kosovskog društva, kosovska politička elita trenutna, bez obzira koliko govori o ratnim zločinima, o genocidu, nikad ne cilja na kosovske Srbe, nikad ne cilja na narod, cilja na elitu, na politiku u Beogradu, a ono što se dešava na severu i kako će se stvari tamo razvijati, to sve zavisi od političke volje. Međutim, strepim da je i suviše dugo vremena prošlo od 99. i da je to praktično odcepljeni deo Kosova, ako ne politički u legalnom smislu ili teritorijalnom smislu, jeste moralno, jeste kulturno i to je poseban mentalni sklop koji Srbiju doživljava kao sopstvenu državu, a ne Kosovo. Da li mislite da će Evropa uspjeti da, kada se pri završetku rata u Ukrajini, kada se rat završi, da li će uspjeti izvršiti pritisak na Srbiju, da li će Aleksandar Vučić pod pritiskom reći da je u Ukrajini bio genocid i time morati priznati da je u Bosni i Hercegovini i na Kosovu izvršen genocid? Da li će Ukrajina uspjeti pridonijeti tome? Pa, da bi Aleksandar Vučić priznao da je u Ukrajini počinjen genocid, treba da počne od onoga što je počinjeno u Bosni, što je počinjeno na Kosovu i koju je on ulogu imao u celoj toj priči. Mnogi u međunarodnoj zajednici su malo šokirani kad se podsete da je danas u Srbiji predsjednik onaj koji je danas u Rusiji, Dmitri Peskov, na primjer. Ipak postoji u međunarodnoj zajednici mnogi koji bi volili da progledaju kroz prste i Srbiji i Aleksandru Vučiću. Radi se u ono što sam i ranije rekla, u transformaciji narativa, u promeni istorije, u negiranju genocida, naročito u Srebrenici, u negiranju ratnih zločina bilo gde u bivšoj Jugoslaviji i u stvaranju srpskog naroda u žrtvu NATO agresora, pod znacima navoda. Tako da će za Vučića biti malo teško da prizna da je počinjen genocid u Ukrajini, isto što će za Vučića biti mnogo teško da uvede sankcije Rusiji. Pritisak će biti mnogo jači nakon izbora 3. aprila, do tada Evropska unija nije žela da vrši jak pritisak, ne želeći da se meša u taj izborni proces. Vidjet ćemo kako će Srbija, kako će da se ponaša u smislu sankcija. Ako ne uvede sankcije, i kad govorimo o sankcijama, govorim o potpunim sankcijama, celih 5 paketa koje je usvojila Evropska unija, onda će na neki način doći do kažnjavanja Srbije, ako ne do potpune suspenzije pregovora o članstvu koju Srbija vodi od 2014. godine, onda neće Srbija u nekoj doglednoj budućnosti niti otvarati nova poglavlja i to će biti neka vrsta kazne, jer ne možete biti zemlja kandidat, ne možete se smatrati liderom u procesu integracija ako niste spremni da delite iste vrednosti kao ceo evropski blok, na kraju krajeva kao pola sveta ili većina demokratskog sveta. Postoji jedna i tužna strana ove istorije. Samo je negde 40 država osudilo rusku agresiju. To je manje od polovine međunarodne zajednice. Istina, doduše, radi se o demokratskim društvima, o društvima koji dele određene i najviše ljudske vrednosti, međutim, nije ceo svet na strani Ukrajine ili nije ceo svet protiv Rusije. Međutim, Srbija je ovde u najnezahvalnijoj poziciji, jer Srbija je do sada vagala između Moskve i Brisela i bila je veoma uspešna u toj priči.
Međutim, doći će trenutak kada neće više moći da sedi na dve stolice i mora da se odredi da li je sa Evropom ili je sa agresorom. Ja, hvala vam puno, mi smo baš uživali. Nisam sigurna da li je dovoljno ovo što sam rekla i da li ste zadovoljni. Ali Jesmo, prezadovoljne smo. Hvala vam mnogo.